Hello everyone and good day. And then my topic is all about Title 8 Lease, Chapter 2, Section 3, Special Provisions for Leases of Rural Land. And then Article 1680 to 1685. So, let's begin. Article 1680. The lease shall have no right to a reduction of the rent on the account of the sterility of land leased or by reasons of the loss of fruit due to ordinary fortuitous events, but he shall have such right in case of the loss of more than half or more than one half of the fruits through extraordinary and unforeseen fortuitous events, save always when there is a specific stipulation to the contrary. And then, extraordinary fortuitous events are understood to be fire, war, pestilence, usual flood, locust, earthquake, and others, which are uncommon and which the contracting parties could not have reasonably foreseen. So, kanang comments or katong explanation in Article 1680, Paragraph 1. Effect of the sterility of land in case of rural lease. So, first is kanang what is sterility? Diba kabantay mo na sterility of fertility in land. Well, unsay binisaya og sterility? Sterility is it is a kanang unsa katambukon ang yuta. Sterility is fertility na siya. Fertility tawag ng unsa fertility is ang tawag unsa katambukon ang yuta. So there is no nakabutang ani there is no reduction of rent kay then fertility of facility of land is already considered is a fixing rent. Usa ta maabot ani nga kanang parta. So ang i-discuss is katong simple explanation sa Article 1680 Paragraph 1. Kung ang land or kung kadto bitang agricultural land or ang kahumayan nimo is kadto bitawng kanang kanang dili tambok or dili na tambok iyahang yuta or kanang something na polluted ba na? The land is considered at time of the rent is fixed. So, diba, ang nakabutang ani is no rent reduction. Kay, kanabitang, sa inyuha yung kanabitang, inyuhan ng agreement is, na sa inyong kanabitang epekto is, kung, kita hay, naimuabang sa inyong yuta. So, murag apil na jud ang sterility or fertility sa yuta kay that is a katubitang ordinary fortuitous events nga kanang dili na either mo daghan man kaog ani or gamay ra kag ani tungod anang tinuod kay dili tambok ang imong yuta, di na jud ka makapangayo og rent reduction. Mo nay pasabot sa kadtong kanang paragraph 1. And then kay kung ano man na siya, bitaw murag, apil na sa inyong agreement. Kay, that was a ordinary course of a farming. Not a bitaw extraordinary. And then, reason or rules niya, the rule is based on the principle that the tenant assumes the ordinary risk of cultivation such as changes in productivity due to natural soil conditions unless the contrary otherwise. So, mag-unag yun ang stipulation. If ang stipulation if ang inyong panagsabot or agreement ninyo nga bisan kanang dili tambok ang kanang sa na-appeal sa inyong stipulation nga kung dili tambok ang yuta kanabitang naamoy rent reduction, pwede. Pero og wala, so Article 1680 first paragraph ang matuman nga ang nakabutang adto is wala kanang ang leasee or ang nag-abang sa yuta or katong farmer nga nagabang sa yuta sa landowner is kung wala ni stipulation or walay agreement, dili na siya makapangayo og rent reduction
kung ang yuta ngayang naabangan is kadong sterility or dili tambok. Kay that was a katibitang kanang understood na siya nga kanang murag ordinary course or mao na joy kanang ordinary course of farming sa kuan niya. And then so paragraph legal reasoning niya is kanang legal reasoning. So ang panagsabot nila sa abang bitaw is kanang kuan. Ang panagsabot nila sa abang sa kanang kalidad sa yuta is kanang on sa hong gingon na legal reasoning, the fertility or sterility of its inherent quality of land is not an unforeseen event. So kana bitang and then there is a rent fixed factor in mind. Sama ni? Unless and the fertility na legal reasoning, the fertility or sterility of an inherent quality of land is not unforeseen event. Oh, not foreseen event nga ordinary course of manner na niya. Basta dili sa diba ang pag-farming kay nay usahay tambok ang ay nay usahay is daghan kag ani tungod na kay siguro na kay pang-abono or tambok imong yuta. Pero of ganang gamay po kag ani so kung gamay kag ani kanang imong gikan na bitaw girent nga kana bitaw or gisaupan nga sa upan nga kana bitaw singan anang yuta or kanang sanang kabasakan o nya gamay ra kag ani kay sterility iyahang kanibitang land. So ordinary course of manner na dyan na siya nga naman pod sa usahay nga katong gamay kag ani tungod lang adto and then na po usahay daghan ka og ani. And then that og unsay naka-stipulation ninyo og pila inyong abang is dili na ka makapangayo or mubayad gyud ka sa katong inyuhang sabot nga bayronon. And then unless there is ordinary loss due to external causes, example kay flood, war, pesticides, then the no rent reduction can be claimed. Okay. F na gani mga extraordinary purchase events nga kay pwede na siya pwede makapangayo ang katubitang ning saop nga kanang sa tag-iya nga pwede bag rent reduction ni kay ingani sa mga flood, sa mga katong tungod kay gibaha or gipeste ba inyong mga tanom, then pwede. So example 1, problem, Selvan leases 1 hectare of farmland from Marvin in 25,000 per year. So sa katuig is marag pila ni. Then in kanang first year, the harvest is abundant kay productivity pa man ang land ani. But in the third year, the harvest decreases due to the soil become exhausted and did not use fertilizer. Tungod kay katulong tuig si kanang silban wala na ning kanabitaw ning gamit og mga kanang unsay mga nang fertilizer. So gamay ra siyang harvest. Ang pangutana, based on Article 1680, pwede ba makahangyo o rent reduction sa Silvan ni Marvin? Pwede? The answer is no. Dili siya pwede makapangayo. Kaya nga understood naman sa ilang kasabutan na mubayad si Marvin og 25,000 mubayad si Silvan mubayad si Silvan og 25,000 a year, no? So kung by cropping na siya is sa isa ka tuig kay kaduhaman kung sa Bohol ang kanang example nga kanang dire kintahay sa Bohol na siya nag-abang or si Silvan sa Bohol. So sa isa ka tuig kay kaduhaman magkanabitaw mag-ani. So kantay ang kay farmland man ni so na siya sa isa ka croppingan na siya
12,500. And then, moto'y bayran ni Silvan. Nya pagka third year kay wa man kanabitang wa man kuno to na kanabitang na fertilizer or wa man to gibutang abono ni Marvin. So di na siya makapangayo kay ngano. Understood nga ordinary course of manner man to siya nga kanang kuan kay base kadto kay base man to if productive ba ang yuta or dili. Unya kay wa man to niya butang fertilizer. So expected gagamay siya ani. And then kadto nga agreement is nakuha na to siya sa Article 1680 nga ang kanabitang kanang ning renta anang yuta or kanang ang ning trabaho anang yuta dili na jud siya makapangayo og kanabitang say binasag rent reduction kanang makahangyo og abang or makahangyo og abang or pwede ba gamyan og hatag makahangyo og abang ni si Silva di na makahangyo og abang ni Marvin kay kadto base raman to siya sa katong sterility or fertility of the land nga kanang dapita is understood nga ordinary course of manner. Then the solution is the exhaustion of soil of lack of fertilizer are normal farming rest. So, gingon ganyan na normal farming rest rato siya. And these are already considered on agreement. Bisan pag walay nakabutang sa inyong stipulation basta ordinary course of farming or ordinary rest of farming haum na siya atong 1680. First paragraph. And then, Silvan must still pay 25,000 a year or 12,500 in one cropping. Then, sample 2. Daisy leases 2 hectares of land from Kyle for 4 years of kanabitang 40,000 per year. When they entered into a lease, both know that the land was very fertile because it was muddy and no irrigation. After a year, Daisy harvests small and she asks for the discount of rent due to the sterility of the soil. Can Daisy demand the rent to Kyle? So, discuss natin ang number 2. Kadto is kanabitong wala man to butangi. Bitaw sa example 1 kay wala man to butangi. Understood yun nga sala to ni Silvan kay or kanabitong iha na tong kargo kay wala man niya butangi og fertilizer. Ang problem 1. Sa problem 1 no. Sa problem 2 tara si Kyle ug si Daisy entered into na sila agreement nga mabang kuno si Daisy sa katibitawng kanang kabasakan ni Kyle. Nga anya, yang tinuig nga bayad is 40,000 or 20,000 by cropping. Or kada ani na niya, 20,000 kada ani. Nya, kay bawo man silang duha nga ang kadtong land or kadtong nga kabasakan is kanabitang haubo or lapukon. Nana. And then kasagaran biya sa mga kabasakan nga lapukon is the plain o kanal. Maong walay irrigation kay bahaunon. And then, after 1 year, so, tanong nas di siya to. So, after ito sa isa kakaraping kita is, or after 1 year, nga nang gamay raog na harvest si Daisy. So, dili jud ganang makapangayo ba siya o ganabitang rent reduction ni Kyle? Dili. No, dili gyapon. Kay kani is bad fit naman siya pud siya diba? Nanay nakabutang nga they both know the land was not very fertile because it was muddy and no irrigation. Lapukon pa irrigation so expected yun nga gamay kag ani. And that covers Article 1680 paragraph 1. And then the solution of that is Daisy cannot still ask reduction or rent reduction to Kyle and kay bawa naman silang daan kay bawa man siya daan nga kanang before siya nakipagkontrata ni Kyle or before siya abang ni Kyle kay bawa man siya nga poor quality soil to and then wala pa kanang poor quality soil kay muddy and then wala pa irrigation so expected yun nga gamay kag abang kay di ba pud motubo ang kanang humayog walay tubig, di ba? And then if bahaunon man gani na siya nga part is
Kung bahaonon gani nga part is kadto bitaw bantay jud man ang bahaonon nga part kay ug kitay maka kanang makaabang mo or makatrabaho kan tayo mo og bahaonon nga part is kanang mga bisan gamay nga ay kusog nga uwan ra o dili gud siya bagyo bisan kusog ra nga uwan and then magkuan ang kanal ninyo na para sa mga sauna dali agud siya mahapa bisan pa og kadto bitaw amo ang trabaho is dagko siya nga luwang dagko gud dapat ang maani adto of if dili kayo siguan-uwan kay og dili siya tiguan-uwan dagko siya daghan mig maani pero gani ana nga yera or ana nga kapinga magsigi kon uban kasab og bahaanan man ganito kay bahaanan man tong amo adapit nga among naabangan sa una is gamay ra jud mi siya ani kay happy monay kana and then they see cannot and then ang sa solution ani sa kwan is they see cannot still or they see still pay 40,000 rent. Then exception. So Article 1680 paragraph 2. But he shall have such right. So exception. But he shall have such right in case of the loss of more than one of the half-broods through extraordinary and unforeseen fortuitous event, save always when there is a specific stipulation to the contrary. Then meaning of the rule. The meaning of the rule kanang the tenant or leasee kanang gaabang is kanang anina is kanang naabang or natabang is nana siya right nana ani nga part sa paragraph 2 is nana siya right nga mo ask for reduction or pwede na siya kanang bitaw mo muhangyo og rent reduction sa tag-iya kung ang crop or ang fruits nga na lost due to fortuitous events. So what are those kanabitang fortuitous events? These are typhoons, mga fires, no? Nga kanabitang unforeseen kayo. Dili mo ni mo ma-predict. And then simple explanation. Sa simple explanation, if something rare and unexpected happens like super typhoon, super typhoon, flood, earthquake, war and pest invasion, and then now 1/2 ang na-damage sa imuhang crops or fruits nimo, the tenant can ask the landowner to reduce rent basta basta extraordinary fortuitous event and then 1/2 ang na damage makapangayo na ka ana or kanang makahangyo na ka ana ng rent reduction sa owner. This is because these disasters are beyond human control. This is not an ordinary course of manner or course of action. Di man dyan yung mapapredict ning kuan mga disaster nga grabe kanang ihang damage, ba? Human control and not part of the normal risk of farming. So, katong sa first paragraph di ay sa katong first katibitong 1680 first paragraph is normal course of action or normal farming to siya motong bawal kanang makahangyo og rent reduction. But in the katong second paragraph is of beyond human control dagani and not ordinary course of farming, pwede na siya makahangyo og kanabitang rent reduction and katong damage siya adto sa bitaw kanabitang and extraordinary fortuitous events is 1/2 of the fruits. 1/2 nga damage sa imuhang kabasakahan or uban pa nimong gipang patanom. And then save all kanang kuan and kay aron it will be fair
Kay unfair man pud ya mo, unfair man pud of kanang bitong di rent reduction sa owner nga kadto bitong halos ang tenant kay wala maani. So wala po iya. Kay once biya ka magtanom is kanang bitong maggasto biya ka. And then kanang kailangan biya ka makabuwi. So mo consider pud ang landowner nga kanang consider pud ang landowner nga dapat i-rent reduction jud kay katunga gud sa farmland ang nawa. So di na kabawi na lugi pa nga na kay nabay po iban nga na ang kanang ang farmland kay di lang kaligan bitaw for ay kanang moy gisaligan sa everyday nga panginabuhi, and also pud kanang bitaw napoy uban nga kanang mukita gud pud sila na di sila gansi sa ilahang kanang pagtanom ingana. And then it will be fair for the tenant to pay full rent when the extraordinary event wipe out of the most of the crops. And then, however, if the lease contract specifically says, pero, exception to the exception, pero, kung nakabutang sa inyong agreement, di ba, kinahanglan nag-ingon ko, na, og appeal sa inyong agreement, og namoy agreement adto, og appeal sa inyong agreement, nga mo bayad gyapon kag full. So, agreement jud ang inyong sundon. Then the tenant cannot ask for reduction. That what means nga save always been there is a specific stipulation to the contrary. Yeah. Katujog una nga stipulation or agreement jud ninyo ang inyong sundon. Kung wala may agreement sa kanang sa wala may agreement sa inyong kanang panag-abang is sa landowner o sa tenant. So Article 1680 first paragraph and second paragraph. Then problem 1. Alisa rent 5 hectares of farmland to Janine. So 5 hectares of land in a year. While the rice was growing, the super typhoon hit the area and flooding and destroying 80% of the crops. This typhoon was unusually strong and had not happened in that area for so many years. Then, can Alisa demand the rent reduction to Janine? So, sa sample 2 is, based in exemption? Yes. Makaasi Alisa og rent reduction ni Janine. Kay liliman bukag 80% day. Sa 80% sa 5 hectares. Lapas pas katunga ang na-damage unya imuhang gasto adto. Lugi na ka. Di ba? Imuhang gasto adto nga inyong farmland. Sa inyong kabasakan. Og 50% pa murag mabawi-bawi pa. Pero 80% naman dili na. Kansin na dyan mo sa Alisa ni. Kung mubayad pa siya og full ni Janine. Na halos jamo-jamo nang gali siya na ani. Diba? So, sa Alisa ni, pwede makahangyo or can ask the rent reduction to Janine. Kay, lost man siya ang katubitang 80% adto. Due to extraordinary, due to typhoon. So, pwede maka-ask si Alisa. So, sample 2, problem 2. And then, volcanic eruption. So, Leasing leases a farmland from Buksan for 40 years. During the plant season nearby, the volcano erupted, covering the fields with ash and destroying almost all the crops. It was totally unexpected, and can Legion demand the rent reduction to Roxanne? So, discuss na to ang problem. Legion is katibitang abang siya or si Roxanne kitahay is kanabitaw na ay kanang saingan aning kanang yuta. Sige, si Roxanne kita na yuta sa albay. Nga na. Kay albay ramay ang
sikat nga katong kanang main volcano nga sigig sigig buto. So sa albay nga si Jane is ning kana bitaw ning Ren. And then sa pagtanom ni sa pagtanom og kanang pagluna sa kana bitaw mga pananom ni Jane. So kaning buto man ang vulkan. And then na-covered or na-wash out tanan. Naaman gani mapili pero nabiya ang volcano baya kay hunanan ninyo ang volcano kay nabiya ni mga toxic kana bitaw mga toxic ashes ba nang ihang gipangbuga yang gipangbuga. And then expect nga bawal kana bitaw daw dapat gani na mag kanang bawal gani na dapat ka makasimot or kana bitaw ilikay jud nga paano na kay kanang mga cause na og asthma. And then karok sa kaligin nga case is katong farmlands cover niya. So covering the fields with ashes. And then sa ashes kay nabiya na ikana bitong mga laba man ang mukha ano kanang ashes niya nga nay mga kanang kuan. So kanli Regine as kanang pwede bang makahangyo si Regine og rent reduction ni Roxanne. So pwede kay it was a volcanic eruption nga dili part sa ordinary course of kanang farming nga ang volcanic ang volcanic eruption nga dili part sa kanang bitaw dili part sa katong or course of farming nga kuan kay entire fields man pod ang na-covered. Halos pod to nga lugi si Legend ana. Halos po lugi si Legend adto sa iyang kuan, iyang pag-farm. Diba daw mo nang he can ask a reintroduction adto nga pwede depende sa sabot nila nga na. And then so sa kanabitaw nga nung maka-ask is the loss was not caused by poor farming. Para ra atong unang discuss nga kanabitang example nga kanang di man siya normal weather conditions and it was kanang rare disaster at beyond control and not a ordinary course of farming. So therefore he can request a rent reduction. Then so ang subtandard ang kanabitaw summary table is summary table or di ang subtandard nimo ang article 1680 is dapat kadang na summary table. So wa pa hinabutan ni dapat kung nay agreement is agreement dapat ang masunod. Kung nakabutang og mo pay ka adto bisan pag cause of extraordinary event mobayad gyud ka maupod sa kanang ordinary event nga kuan. And then sa ordinary event duharay, di ba? Ordinary event and extraordinary event. Ang ordinary event, normal cost of farming. Na nadinha ang poor soil, drought, and mga pest. Kanang pest pod nga, dili, jud pod gi-atake og peste ang inyong tanan farmland. Ingana. And then, less than half ang losses. Less than half. Or gamay ra ang losses adto. So wala kay dili jud siya maka kadtong can ask or rent reduction. So no. And then reason ana is normal farming. Then kasa extraordinary event it is a nadira ang or kanang beyond human control which was the super typhoon, flood, earthquake, volcanic eruption, and etc. And ang loss ana, manin ninyo, ang loss is more than one half. And then, have a right a reduction. And then, ang reason ana is, it was beyond an unforeseen or beyond disasters, unforeseen disaster beyond control. Dili na ordinary cause of action or farming.
So, unsa ang kanabitang kuan? Ang kanang extraordinary fortuitous events are unforeseen to be war, pestilence, usual flood, locust, earthquake, or other which are uncommon and which the contracting parties could not have reasonably foreseen. So, meaning of the rule is common unsa ang mga kanang kuan, ang mga fortuitous events. These are mga uncommon or rare panagsara mahitabo and dili pod sige na ning dili pod siya mga kuan ba kana bitaw unexpected ba happen nga dili na mo makakuan nga mahitabo day ingana nga ni iyang damage nga ni iyang kuan munay kanang duha munay kanang bantayan na to og kanang extraordinary fortuitous events. And then kanang these are sa hunang disas ganyan, these are beyond human control na dili imo makontrol, dili kanang hawak sa tao or inevitable din siya di kana bitang di mo mapigilan or di mo mapigilan Tagalog na di mo ma-stop and even if you are careful, preferred. Bisan pag preferred ka, and kanang you cannot stop them from happening. So, kung inevitable. And because these are kanang unexpected and unavoidable, the law is fair enough to say that if they cause serious loss, katong sa nagingon sa extraordinary fortuitous event kay more than one half gani siya or one half of kanang mga destroyed farm crops, the tenant may ask for the reduction of rent or even excuse from paying depending on the situation. Kay so pwede kaning excuse from paying depending on situation kay diba tong sa example ganina pwede katong sa alisa nga 80% iyang kwan taliman po ka sa 80%, halos wala na yung muy maani. So, pwede dito bayaran niya, kung pwede dito bayaran niya Lisa, kay lugi naman siya. Huwag man siya kabawi, ito tama na to sa iyang gasto sa kanang kuan, sa kanang iyang kabasakan. So, pwede dito niya bayaran. Depending on the situation kung grabe ganit pud kayo. So, ikaw nga landowner, di po ka maningil, kay baw ka nga, bitang nagtrabaho sa imong basak nga murag wa jamo na jud poy na ani di ba dili pa na nimo paninglo na kay murag wala mo koy kaluoyan nga tao niya unsa may buhi sa pamilya atong kanang tenant di ba pwede man og pwede mabayaran pero sunod na ngana. And then examples sa mga ganibitong examples of extraordinary fortuitous events is fire, sunog, kanang mga massive na sunog. And then war. Asa war kitahay wala man puta nakuha ni pero war sa mga dapit mga Jordan na ilahang mga farmland or naba sila mga farmland to or sila mga panghinabuhian di ba dili pug kamo ingon og ipul payment tang imuhang kanang kuan kay nagwar so dili jud siya makatarungan or dili siya fair. And then pestilence or pag-atake sa mga kanabitang peste o gipeste na inyong kuan or kanabitang kuan pag-atake sa mga taklong sa inyong kanang kuan insuhang kabasakan or kanang mga tanom ninyo di ba if kasagaran yung gipeste so wala jud kay maanya na wala kay mabaligya so di ka kabawi unsa maugli ka kabawi unsa may o kanang kuan unsa may ibayad nimo sa mga landowner or sa tag-iya. And then number 4 is usual flood. Usual flood is unusual flood is kay bitang mo sample ani is kana bitang mukalit raog kanang sugay uban and then mubaha
O, kunya ag mga basak nga kanabitaw naas mga punod. Di ba bahaanan man rin na dapita. O kanabitaw nakaabang gani mo mga punod-punod inga na risky gina kayo siya para tong amuasaw na kay kanang dako mi og gasto adto nga basaka kay dagko man itong mga basaka pero kanang og timbaha or tigdang uwan na uban kay kanang bitong kuan mga happy ya wa pa na kanang wa pa na hinog green pa kay pagtubo so loses na dito siya and then sa locust infestation kanang mga pag-atake sa mga tipaklong no nga kanang kwan mark pestim siguro na siya kanang a massive sudden worm locust eating or destroying all crops kanang pestihon bitaw tanan inyong kanang farmland kana namugod nga na nga kanang cases jud pud siya and then sa earthquake kabawang tapos sa earthquake linog and then other uncommon events which are kanang any rare normal natural or man-made disaster that people could have been reasonably predicted, like volcanic eruptions, landslide, and tsunami. Okay, and then in farming, simple explanation niya, in farming, any lease, there are normal problems. Like small floods, dry seasons are expected. Munay, ordinary course of kadtong farming or kanang ordinary course of action or farming sa kwan. And then, but extraordinary fortuitous events are rare, destructive, and unpredictable. So, rare or kanabitaw destructive and unpredictable. Dili nimo ma-foreseen or dili jud nimo unexpected ba. Dili mo predict. And then destructive is dako siya og kanang damage and nobody could have prepared them kasi pag ma-prepared nimo pero dako gyapon siya damage wala gihapon and then that's why when this happen the law allows relief for the tenant such as reduction of rent because it will be unfair to make the tenant pay full rent when the most of the harvest destroys by something totally beyond control. And these are kanang extraordinary fortuitous event nga kaya bitaw kanang dili mo beyond control na and para pud fair sa tenant nga di pud labag sa mga loob nga magbayad ka ba ikaw nga landowner di pud lain pud bitaw tanaw na lain pud bitaw naon nga kana bitaw mo dawat ka adto bitang full payment unya ang tanan dai kay wa na gikaon or almost his farmland is wala na kuan so grabing losses niya adto di ba so that was all about in article 1680 next proceed is article 1681 neither does the lease have any right to the reduction of the rent if the fruits are lost after they have been separated from their stalk, roots, or trunk. So, meaning of the rule is kanang nagpasabot ra ni nga kada bitaw ang iyang bunga or kanang iyang bunga or mag-harvest nag-harvest na. So, nag-harvest kay anihon man gyud na. So, ma-separate na siya sa iyang stalk or trunk or ma-separate na siya sa iyang roots or trunk bahay nga na. And then kanang nag-harvest na, ma-separate naman dyan na siya. And then, nag-harvest is mawa. Ba? The tenant or meaning of the rule. The rule says the tenant or lease has no right to the reduction of the rent if the crops or fruits are lost after they have been separated from the stalk, root, or trunk.
So sa simple explanation na to, this means that once na harvest na or nag-gathered ordinary and no longer kana bitang wala na sa kanang dili na belong sa land kay na harvest naman nanana siya sa tag-iya, and then it now belongs to the tenant, the one who planted and harvested. So if something happens sa nag-harvest na, something happened, nag-harvest, like gikawat, nasunog, or kanang nabasa ba, and then, or nabasa, and after they have been separated from the soil or plant, the loss is the tenant's responsibility and not the owner. So, if something happens of gi-harvest na okay, like gikawat, kanang nasunog, or kanang bitang naawanan, kay tanga siguro pod, naawanan, or kanang kuan, is dili na responsibility sa landowner, sa tenant na. Yan na kay siya na may nagplant, nag-harvest. So dili na jud siya kapangayo pud og rent reduction. So therefore, the tenant cannot ask reduction for of the rent because the loss happened after harvested was complete, meaning it no longer related to the land's fertility or the lease or yep. So example. Problem 1. Amy leases a farmland from Grace for 30,000 a year. He successfully harvested his rice and stocked it near in the field to dry, so gibuwad. After a days later, the fire breaks out and burns all the harvested rice. Can Amy ask the rent reduction to Grace? No. Dili na. So, neither does leases have any right to the reduction of the rent of the funds or the loss, even if they have kanang separated from their stock, root, or trunk. Kay, di naman to kanabitong cargo ni Grace nga landowner. Cargo naman to ni Amy. Kay ihang gibuwad anja pagkanduay na kay nasunog. Kay naay fire outbreak, kay naay kanang gibutang siguro na niya sa kanabitong sa kita ilang storage room nga na mga kahumayan anya nasunog di ay. So di ba, dili na cargo ni Grace, cargo na ni Amy. So di jud ang solution na is, the result is dili na kapangayo si Amy og rent reduction because gi-harvest naman and separated from stock, and kana nga loss is ka Amy na. Dili na nga ka Grace, ka Amy na nga katong tenant, dili na ka Grace nga farm owner nga, or dili na ka Grace nga side. So ang explanation is the risk after the harvest belongs to the tenant since the crops are already his property. Yes, sak na sa diba din kanang, and then after his property, and then so kanang problem 2. Alma rents 4 hectares of farmland from Jehan for 50,000. While the rice still growing and not yet harvested, the powerful typhoon hits the area and destroyed 80% of the standing rice plants. Can Alma ask rent reduction to Jehan? Oh, ano I did? Then kuan. So para ninyo makakuan ba based on ni kanang kuan kay di ba sa example 1 kita niyo ang kalainan sa example 1 example 2. No, ang example 1 is connect sa 1680 which is extraordinary, and then sample 2 is extraordinary gapon but before harvest. We all know
nga own sales gani kung before pa na ganang pero sa kanang guni iya least ning sana ning abang na magud pod si Alma ani. So and then so problem 2, answer ninyo na introduction wala. Okay. So, wala. Wala yung introduction. Alma has arrived. Nadia. Ay, naaday, I guess. Hey, sorry. sorry. Example 2 is extended before harvest. So, wala. Wala. Bitaw. Okay, ano? Na, kani example, nakaina ko, biton nyo ang kalibtong kalainan sa example 1 example 2. Ang example 1 is, cargo na ni Amy. Bisan pag extraordinary for, murag ka ng, katong far, murag pag extraordinary fortuitous events ning, ka na mga example 1, pero, na successfully harvested and stuck it and near the field to dry. Kanang near. So duol sa field to dry. Meaning kanabitang murag bad faith si Amy aning time. Diba? Naamay kanang kuan. Iyahan namang kargo, iyahan namang lose. So ibutang kay i-field to dry. Nya if kato deng parta is kanang nari nasunog nga bay ato dapit, di ba? So bisan paog kanang bitang wa na tanawan ni Amy nga kanang naday masunog atong bay dapit, pero iyahan naman gud na nga risk kay nahuman naman og kana bitang kuan na harvest naman iyahan na tong kargo di na to sa landowner utong sa stop. Example 1, dili na siya maka-ask og rent reduction. Example 2 is pwede kay this is covered to Article 1680 kanang paragraph 2 which he can or she can kanang ask a rent reduction kay it was kanang kwan sa it was a happened that nabantayan po ninyo nga sa example 1 is after harvested. Sa sample 2 is before harvested. We all know if kadtong before harvested kay ang kanang exception man siya sa 1681 nga exception man siya nga kanang kadtong have a right to reduction of what I lost kanang kay wala pa man siya na separate sa farmland and that was a cargo pa sa landowner or cargo pa ni Jehan, and this caused a extraordinary fortuitous event which was typhoon and half of the kanang almost crop were lost. So, ang i-summarize. Si Alma, from example, si Alma is kadtong, so, ang kanang, while rice is still growing and not yet harvested, so, wala pa siya na separate sa stalk or sa roots kintay niya. And then hit by the typhoon. So, ordinary fortuitous events siya. And then, 80% pa jud ang na-destroyed niya. So, he can, or she can ask her kanang rent reduction to Jihan. Okay, grabe, wala pa gani na. Wala pa gani na kanang bitaw, wala pa gani sa punuan, or wala pa sa punuan.
na kanang gibagyo pa tod or kay gibaha pa tod na, and then halos tanan ang nawa niya. Ikaw nga landowner or ikaw nga tenant mo bayad ka sa imong landowner og kanang full payment, di ba? Dili kay loses na ka, kansi pa na sa mong part nga imong gasto ana. Grabe jud per hectares hapit halos tanan, so grabe jud gasto ana. And then you can have ask for a rent reduction to your landowner. So explanation: since the crops was part of the land and the loss was due to the ordinary purchase events, the law allows Elma to request a reduction of rent to make it fair. Yeah. Then next is Article 1682. The lease of the piece of land when its duration has been fixed is understood to have been made for all the time necessary for the gathering of the fruits which the whole estate lease may yield in 1 year, or which it may yield once, although 2 or more years may have to elapse for the purpose. So before tan-aw sa katong ubos sa pagpasabot ninyo ani. Simple mangutan ako unsay kanang bitaw marag understanding ninyo ani. No? Diba? Kay ang crops kay klase-klase ay kanang bitong klase-klase bitong crops. So line man siya og time duration nga mamunga. So adto pa jud ka mungan og mamunga na. Makaadto pa jud ka maka-harvest og mamunga na. Diba? Or ma-mature na ang bunga. Kaya di sa pag-harvest ani mo og kana bitong di pa mature ang bunga. So kansa-kansa gyapon ka sa imong gi-plants. So this law applies on duration sa imong pagtanom. So meaning of the rule: if a lease of rural land like a farmland or agricultural land does not specify how long it will last, it understood that the lease will last long enough for the tenant to gather one full harvest or one crop cycle. So simple explanation: if ang yung pagtanom is kanang wala nakabutang or not mentioned in a fixed duration, kanang sa inyong time panagsabot or sa inyong agreement nga kay og kita rice kay ba man nga kanang within 3 months kuha na to siya. Pero how much ay kanang kung saan man ang uban nga mga crops like sa mangga, ba? Avocado. And then wala kang tahid na butang sa inyong agreement. Then if the contract does not mention a fixed duration, for example, it does not say for a year or for 3 years nga nakandahay, then the lease is automatically last until the crops are ready to be harvested. Even if it takes in 1 year or following year, or 3 years ba, 4 years ba. Why? Because the law wants to protect the tenant or leasee who spend time, labor, money in cultivating the land. It would be unfair to force him the land before he can even harvest, or it would be unfair for him to leave before he can even harvest or what he planted. So yeah, kanang kwan. The law want to protect nga kanabitaw ang kanabitaw ang nag-abang or ang tenant nga kanang lain pud jamo no nga pawaon ra ka nga wa pa ka harvest, wa pa ka kanabitaw ka katagamtam or wa pa ka pahimos sa imong gitanom, pawaon ra ka. So, ma'am, sayang lang ka sa imong
imong effort ato, sa imong time, imong labor, imong capital. Diba? So, kanang, it will this article is protect those tenants and or farmers. And then, so, kanang, problem 1. Rice farming, then 1-year harvest. Current leases adorns a rice field, but the contract does not say how long the leases will last. Current plants rice will take about 6 months. 6 months, I guess, or 6 months ba? Or 3 months. Yan na. From 6 months from planting to harvest. In 6 months, one attempt to recover the rice field. Si Adonis ba maka-recover sa rice field even if current still leases at the contract and does not say how much longer? Makuan ba ninyo? Pwede ba? 1682? Pwede? Nga, katahay, 6 months sa mayan, giingon ni kanang, na? Pwede ba? But the contract does not say. So, dili. Bisan pag understood nga, bitaw, kanang, ang rice is ma-harvest ya within 3 to 6 months. Pero di pa jud makuha na niya dunis nga within 6 months jud. Yung napa ba na extended time jud, extended nga kuan? No, dili. Kanang, napamadyo na extended nga time. So, no, because the lease is understood to last long enough to current to plant, grow, and harvest one full rice crop cycle that roughly 1 year. And then, after the harvest, and the leases ends unless they agreed to renew it. Yeah. Dili ba dyan pwede makuha ni Adonis? Kaya, so hindi kong although 3 to 6 months siya, pero, dapat, paanihon sa una si Karen. Saan niya ito makuha? And then, unless, if kanadyong, gi-agreed nga, pwede po nila na kumanad to, nga, maingon si Karen nga, ni Adonis nga, ako say, kanang or tawag ba nila Karen o Adonis? Kuan? Pa ba tawag ni Karen? Na ako say abang. Di ba? Or mubalik kong akong itinyo akong abang. Pwede nga na. Pero di pa ni Adonis mabasa-basa pahawan ni Karen anto. So, the explanation of that is, even if the contract does not mention, bitaw, sa example, kay wala specific na duration adto or wala specific time, specific term adto, and the law allows Karen to finish one agricultural cycle of kanibitang land. And then, example 2, may, and then, usa ko magpilihan sa example 2. What if moingon mo if kanang what if ma'am or what if nga kanabitaw kanang may abang ka niya ma-harvest pa na siya within 5 years or takes or lang pila ka pa katuig, di ba? Pwede ba nimo mabawi diretso if kanang kuana? Pwede ba? No? Pwede? Para nyo? Pwede ba? No. So, is example 2. Let's discuss it. Daisy Jane leases a piece of land from Mr. Duran, but the contract note but the contract specifically how long the lease will be. Walay inay nakabutang. Daisy plant mango trees which take about 3 to 5 or 3 to 4 years before they started bearing fruit. So, ang pangutana,
Pwede ba mahawa or di pwede ba ma-offset or pwede ba mapahawa or pwede ba bawion ni Duron or ni Mr. Duron ang katong yuta nga gitamna ni DC in 3 years. Wala ay sumog sa solution. Inyong intuition or kanabitang kanang in daily inyong kanabitang kanang based on your observation or based on your experience. Pwede ba? Yan na. No, dili siya pwede. Kaya nga no, unfair kayo ni DC if bawi katay mangga ang kay mangga mangkata. Mangga ang gitanam ni DC ana nga kantong yuta ni Duron. Unyan pawaon or kwaon na ni Duron ang balik ang yuta. So wala na nga ang yuta kay naabi ni mo gitanom ang kanan kitong among mangga to nya wa pa ka-harvest, so it will be unfair nga kanabitang kwaon to diretso ni Duron. So dapat ang solution is ang explanation ana is no pa kuana sa DC una kanabitang pa harvest sa una sa isa ka kanabitang sa harvest sa una sa bayo ni Duron yuta bisan pa it takes a year or it takes how much years pero agpuan. And then in the simple explanation and na the rule says which it may yield once na sa honang kan discuss ganina nga paanihon sa or kanibitang harbisa sa si DC una sa bawion ni Mr. Doron ang kanang kuan ang kadtong ang yuta bisan paog ning lapas na siya or ning lapas na siya sa ilahang katibitawng kanang years nga sabot or kung may sabot ning abot nagpila ka tuig or pila ka tuig or og pila ka tuig kay mag decades na po na kayo. So mga maabot na og 5 years or 7 years. Basta ang punto ani is kadibitaw harbisa una ang tenant sa ihang gitanong usa nimo bawion kay aron dili pod bitaw unfair para sa tenant nga kanang bawion lang diretso sa landowner nga wa pa siya nak-harvest kay ihabaya tong kanang labor ihang time ihang capital nya mawala lang. And then na although 2 or more years may have to relapse for the purpose. So even if it takes years before the land yield fruits, the tenant has a right to stay until one full harvest is obtained. Okay. So next is Article 1683. Kanang gentle reminder lang is this article I've discussed is katibitang it will kabaw man ko sa kanang kasagaran nato is mag-uuma gid ang ato kan kay wala man tay kanang mag-uuma gid kasagaran dire. And then this was a kanabitang murag observation this was a kanabitang sa inyong observation murag pang everyday daily life na ni samot na kay pukon wala ka bug-asa ta, diba? So okay, back to the kanang kwan to the topic is Article 1683. The outgoing lease shall allow the incoming lessor the use of the premises and other means necessary for the preparatory labor for the following year, and reciprocally the incoming lessee or the lessor is under obligation to permit the outgoing lessee to do whatever he may be necessary for the gathering or harvesting and utilization of the fruits in all accordance with the custom of place. So kanang meaning of the rule.
So, the law says when the tenant lease ends or kanabitang pahuman na, marag pahuman na siya, marag padong data siya mahuman ug pag kanabitaw pagrenta na. So then another person or incoming lessee takes over both respect each other's rights and rights to use the land for both must respect each other's right to use the land for necessary farm work according to the local custom. So, money meaning or simple meaning of the rule. And then, there is explanation. Baka na to sa explanation. So, when a tenant, katong muhawaay or outgoing na tenant is dapat what are the rights of those outgoing tenants and the rights of incoming tenants? So, ang rights sa outgoing tenants or old tenants is kanang harveston or katong ipahuman og harvest sa kanabitang old tenant tanan niya nga kanang di ko anadto. And then kanang na possible that outgoing lessee or old tenants still have crops ready to harvest. So ipa-harvest ato niya una pa-harvest to una, and then sa incoming lease pod if katong part sa outgoing or old tenant nga na-harvest na yung kanad to, pwede na tong yutaa nga kanang ipatrabaho sa incoming tenant or sa new tenant, or the landowner needs to start preparing for the land for the next plant or preparatory siya for the next planting seasons. And it laws ensure fairness of both side kay they respect bitaw sa each other's responsibility nga kanang each other's responsibility and obligations nga kanang ang old tenants ipahumanon og harvest sa tanan niyang crops, while ang new tenant is kanabitaw katong portion kantay sa old tenant nga humanon niya harvest, pwede na to gamiton sa new tenant sa preparatory sa next kanang cropping or next planting seasons, like katong mag turtle ba siya or kanang magpatubig ba siya or magdaro ba siya, nga dili ang pud niya katong sa new tenant, dili pud niya labtan tong kanang property pa sa old tenant, and that's ensured fairness in article 1683. And then 1683, and they must cooperate and follow the custom of place. For example, in farming areas, harvester and planter share time and space and land during transitions. So, during the seasons, and then okay, example, problem Pedro leases kanang Juan's rice. Pedro leases Juan's rice land for 1 year. At the end of the lease, Pedro's rice is still not yet fully harvested. It will take 2 weeks. 2 weeks usa pa ma-harvest. So Juan had already leased the same land to Ana. And then na kanang
for the next planting season, and Anna wants to start plowing early. So kanang kuan pwede wants to si Anna gustong mo kanang kuan na siya. So this type of problem is discussed it in outgoing and incoming community, which was kind of bitaw C1 is kadang wa pa man na full harvest bitaw ihang kanang rice. It takes pang 2 weeks niya. In preparation of that nga si Juan po gipaabang na niya ni Ana nga gusto po ni Ana nga kanabitang mag-start na siya for the next planting season. And sa inyong kuan to, pwede ba ka maka-start si Ana nga wa pa man na harvest or not fully harvest ni not yet fully harvest ni Pedro ang ihang rice field. Pwede ba? Yep, pwede. Based on Article 1683. Okay? Sa Pedro, nga outgoing leasee or old tenant must allow Ana nga si Ana mo unay kanabitang incoming leasee to use parts of land that already been harvested for her preparatory work. Sa kung gingon na bitaw gayun na nga kanabitang kanang ang old tenant is sa katong mga use kanang katubitang nahuman harvest katong land gan human harvest ang old tenant pwede nato niya ipagamit sa incoming district for her preparatory for the next planting seasons. And si kantong Ana pod nga siya na may bag-ong tag-iya adto edi kanabitang siya na may bag-ong tenant adto, i-allow pod niya sa Pedro nga humanon pod tong ihang harvest adto. Harmanon o kanang i-harvest tong remaining or nga nahabilin na rice na humay adto, diba? So it must be kanang for this explanation is kanang hindi ma-share a land temporarily following the custom of their farming area so that they can perform their necessary tasks fairly and kanang so, siyempre, fairly and respectfully. Then, example 2 is kanang corn farm transition. So, problem. Si Maria, kanabitong ning abang ni Ana o corn, kanang sa corn, kanabitong kamaisan. Or kamaisan. And then, it was ended. And Maria still have a corn kanang duration ba sa ihang pag-abang kay nahumana. Pero si Maria is napay habilin nga corn on the one side of the field that needs to be picked or dried or needs to be harvested pa siya. And then si Ana nga landowner nagplano na siya nga kantong kanabitong ipaabang na pod sunod ni Carlo who wants starting the tilting the soil for planting. Si Carlo pod nga niabang na is katubitong kanang nagsugod na siya og kanang daro sa soil kay para sa iyang next cropping season. And then what are the remedy of those? Is this the same in example 1 or it does not? Answer is yes, it's still the same. Si Maria allow ni Carlo nga muna incoming lease nga mag-start in preparation for the kanang next following season nga daro na tong yuta nga nahuman nag-harvest ni Ana. And then also Carlo is katubitang kwan also Carlo nga kanabitang Carlo allows Maria nga ipahuman or ipa-harvest ang remaining nga corn, diba? This article is reciprocally kanabitang reciprocal obligation bitaw nga kanang si Maria kanang magtugot ni Carlo nga
magamit anang human nag-harvest nga yuta para lang sa iyang next planting season. And then si Carlo Bod nga bagong owner na is magtukod pod ni Maria nga ipahuman ang obligation ni Maria sa katong farmland or cornland na kanang nga katong nga panagianan ni Carlo. So it ensures a smooth handover. Dili lang dapat bitaw walay gubot, and no one is treated or no one is unfairly delayed or deprived for the rightful produce or preparation time. Yes, each of that has a reciprocal obligation. And then, so summary timetable in Article 1683. Unsay kanabitang obligation sa old tenant and sa new tenant, no? So sa old tenant is kanang must allow the incoming city or lessor to begin the land preparation for the purpose of kanang next farming cycle, so that kanang it can start. And then sa incoming naman pod kay namo naman ay bagong tenant na or bagong owner sa kanang yuta nadto is he must allow or kanang tugutan pod niya ang old tenant nga kanang ipahuman or ipa-finish ang remaining nga wala pa na harvest sa old tenant. And for the purpose of kanang nga dili masayang or dili kadibitaw matiway lang ang kanabitong katong habilin nga kanang harvestunon. And then so if both parties are kanang must act, and that both parties must act fairly and follow the local farming customs, dili sila to avoid conflict and ensures productivity arong smooth ang panagbalhin. Dili kay kasagaran ba ni bitaw sa kanang kuan is wala pa nahuman. Oh, it has a real case scenario nga naay kanang bitaw marag, I don't know if nakadungog ba mo ani or if nga kay sa amoa is kanang no, I'm not going to kanang mention its name or real name, but kanang inganingay sa man. So ani nga year kinsay mo abang, and that time is kadtong si A nga kontra bitaw sa atong kontra nila ni B. So di ba murag walay smooth transition of kanang farming sila kay si A nga old tenant niya, si B nga new tenant is katong old tenant nga wala pa tayo na human niya ang harvest na pa portion nga harvest no niya adto, pero sa new tenant kay si new tenant naman po ikuan, so gidaro pud niya. So di ba ikaw nga old tenant masakatan pug ka kay nga napa ko i-harvest, diba dili siya unfair kan ang kuanon. And that also kadabitong avoid a kanang heartache or kanabitang away sa inyong musunod ay kanang mga silingan kay kasagaran ba in a real scenario or real time scenario ani is in kay kasagaran kay inyo haraban ng silingan. Then aron mahib-aron kanabitang sa kuan ani, it should be kanabitang kanang discuss or kanang ipahibaw din sa atong parents kay this is katong real time scenario nga kuan. I don't know if wala ko nagpadungog or something, basta this for me is kanang this article was katubtong importante kay samot na is kanang farming bitaw kasagaran natong panghinabuan ani. And then kay bawo na mo if yuta gani or basak ang kanang bitaw kanang isgutan nga na daghan jud ang manggiaway. And then, so, back to the topic. Article 1684. The land tenancy on shares shall be governed by special laws, stipulation of the parties, provisions on
partnership and by the custom of place. So, what this does mean. Meaning and explanation. Means that when a person or a tenant cultivates land to another person or landowner, they both agree to divide share between. This agreement is known as land tenancy on shares or 60-40. Familiar naman 60-40, gone. And then this kind of share tenancy or it is a kasama system which is traditional term in the Philippines. Kabantay mo og kanang kwan saop-saop. Diba? Kung saop kay naay magbahin og 60-40, 70-30, 70-30 o nagpapayuban nga gone. This article covers itong mga saop 1684 is nabantay mo mga saop-saop, no? So ang tawag ana nila is land tenancy, land sa 60 o 60-40, 70-30 nga mga panagbahin sa harvest, tawag ana is land tenancy of shares. And i-discuss na to na, and then in the next PPT slides, I will discuss in kada bitawng mga kanang or kalainan sa 60-40 o 70-30 nga mga tenancy of shares. And then kadto bitaw pong kanang mga saop-saop is, and the next nga mo ko tawag is kanang kasama system nga kada bitaw anak nga basa ka is di lang ikaw ang gatrabaho. Kada bitaw appeal na sa kanang land tenancy of share. And in the Philippines it was called a kasama system. So order of the application of the rules. So special laws. These laws specifically made for agricultural tenancy. Ang example ana is kanang Republic Act 3844, Agricultural Land Reform Code, or Republic Act number 1199, Agricultural Tenancy of the Philippines. These laws regulate the rights of tenants and landowners on how they share. Take note, how they share, produce, and how tenancy can be converted into a leasehold or ownership. So, example ani. Is mauni ang this example is katubitang park kasama system nga wag 50-50 mo. So, example, Telay owns a 1 hectare of rice in Iloilo. She allows Vea, a farmer, to cultivate her land. They agreed that Vea will take care of the planting and the harvesting, while Telay will provide the land and the seedlings. They also agreed that to divide the harvest equally, so 50-50, called tenancy of shares. And after 2 years, Telay tells Vea that she no longer wants to continue the sharing of agreements and orders him to leave the land immediately. Can Telay do that immediately? No. Telay. This example will I'll discuss that. Diba ang kasama system is diba ang kasama system is si Telay ning provide og land and seedlings, while si Vea naman is planting or say nagpatanom o nagpa-harvest and etc. So 50-50 sila. Dili ang kuno ni guys, dili ni Telay basta mapahawa si Vea kay without a valid reason. No.
Tumantay mo aning article kanang Article Republic Act 3844 Agricultural Land Reform or ang Republic Act 1199. It protect the tenant nga kanang tenant and farmers that kanang gives them kanang security of tenure bitaw nga they can stay and continue the farming of land as long as they feel their duties like properly and cultivating and giving the agreed share. So kanang if they insist on removing kanang biya without legal basis or legal cause, kanang si biya makakomplain o kan bitawng ato sa DAR Department of Agrarian and Reform nga kadto bitawng allows the tenant the share of tenancy can be converted into a leasehold or arrangement. So no ang kanang this example was kanang land na after 2 years tells bayan that she no longer wants to continue the sharing arrangements and orders him to leave the land immediately. Leave the land immediately. Linda, this is without a validation. So ang Article 6 Republic Act 34488 and katubitang kanang Agricultural Land Reform Code and Agricultural Tenancy Act of Share. Pwede mo kanabitang mo file or pwede mo reklamo si via sa DAR ani or sa kanang Department of Agrarian Reform sa katubitang kuan. Nga kay kanang dili pwede pawaon ang tenant kung walay igong rason. Mo ni meaning of special laws. Ano meaning of special laws na dili pwede nimo pahawaan ang isa ka tawo og walay igong rason. Diba? Kung mag-ugitay. Say, example ba ni sa kanang then it also kada bitaw example po nani is in terms of uyab, di ba? In terms of uyab. Kita inagsabot ninyo kamong duha. Nya, basta-basta lang ka makipag-break up and that person dili pud na siya igo nga without valid reason. So kamong duha ang ning entered and then ang isa lang ang ning hawa or ning unsa bitawag anang nagbuot sa inyong panagbuwag. So dili bitaw na kuan kay it was your mutual understanding sa inyong agreement anak kinuhan pa lang nga mag-uyab mo. And then kung magbuwag pud mo dapat pud kamong duha with valid reason. So in this case or relate this as example, in this case si Bea pud is kanibitaw kanang protektado pud siya sa security of tenure which nga kanang ingtuman lang kaningtuman na sa siyang obligations, di ba? And then kung moreklamo jud si Tilay kung mo ipapugus jud ni Tilay nga pawaon si Bea, pwede makareklamo si Bea sa DAR. And then pwede na siya mahimong or ma-convert o pwede magkamakuha na siya sa leasehold. Diin si Bea magbayad og abang imbes magbahin sa ani. Muna'y meaning sa kanang converted into leasehold or ownership. Kung kanang pawaon ni kanang Tilay, pwede po maingon si Bea nga kanang bitang mag-abang na lang siya. Inga na. That is a special laws. Pero this special laws is kadilitang depende lang sa inyong kasabutan. Inga na. Kana number 2 is stipulation of the parties. If the land and the tenant have an agreement or oral bana or written, the agreement will also apply as long as it does not violate the special laws. For instance, they may agree that the tenant will receive 70% of harvest because he provides labor and inputs. So, we know unsa nang inputs. Land, labor, capital, fertilizer, nga na. Mga inputs. So, example. Surely, the landowner allows din niya a tenant farmer kantay
to plant a corn on her land. Before starting, they make an agreement or a stipulation that Ninya will receive 70% of the harvest while Shirley gets 30% because they agreed on this, because Ninya will the one be providing all seeds, fertilizer, labor, while Shirley only provides the kanang while Ninya providing all the seeds, fertilizer, and labor, while si Ninya mo provides sa seeds, fertilizer, and labor. Si Shirley lang is iyaha ang land. So, kanang mo tong dako o bahin si Ninya. Is this agreement valid and fair? Yes, it was. Kay, naman sila in the same sense ka naman sa unang naman sila unang agreement na kanang kwan. This agreement is also kana bitang valid kay sininya man ang ning-produce sa 70% of seed kantaha kanang kwan. Sininya man ang ning-produce sa kanang seed, fertilizer, and labor. Pwede sa kay inputs man iya, capital pa, diba? What surely is kadto bitang land lang. So, kumanta mo ni real life scenario, bitaw nga kanang inagsaop-saop, diba? Naiuban abang 60-40, naiuban 70-30. Ang 70 na is naa sa tenant. Nasa tenant kay siya may nag-provide sa inputs. Iyahang nga gasto, kanang iyahang gasto sa kadto bitaw nga kanang pagpatanom, kanang pagpa-harvest, or unsa pa ng mga bastang gasto sa basak. And then while also the owner is land raman iyang contribute. So this agreement is valid and fair. Kay lisod mo mabali nga ang si 30 na no yang madawat ni Shirley kaysa ni niya nga kanang si niya 30 nga siya may naghago or naggasto pa. And then, while si Shirley is land lang ang iyang contribute sa 70%. So, sa case po na nga naman gani, sa case niya, it would be unfair. It would not be fair or valid agreement. Kaya nga nung, ingana na lang di ay gani, in the first place, dapat sininya, di na mo kanang mukuan sa agreement, ay di na mo sugot ang panagsabuta. O 30% ang ganiyang bahin, di ba? So, kanang number 3, provision on the partnership. If the situation isn't covered by special laws or by their agreement, the rules on partnership in the civil code can apply by analogy. Because shared tenancy is like a partnership, the landowner contributes land and the tenant contributes labor, and both share the fruits. Example ani is, so Ella owns a small vegetable farm, and Judeline, a farmer, asked to plant kanang eggplants on her land. Then Ella agreed. They do not put anything in writing, so oral ra. They just agreed verbally that they will share the harvest equally after selling the produce in the market. When the harvest season comes, Judeline sells the eggplants and does not give Ella her share, saying that she did all work and deserved the full profit. Kay, diba, si Ella kay kuan naman niya, pwede bitong murag, ang iha ani is, ang land lang. No, ang land lang. So, nga deserved a full profit. Since they had no written agreement and no special laws directed covers in this exact situation, is Judeline obliged to give Ella her share? So, people, obliged ba? Obliged ba? It is obliged? Yes, it is. Para na siya sa katubitang kanang
stipulation of the parties. No? Nga ang landowner mohatag sa yuta or kana bitong kay di ba ang pag-abang lang jud is kadto bitong mura lang partnership ninyo. Mura na siya og kanang kumpanya nga partnership panagsabot nga verbally or written man na siya panagsabot basta naamoy sabot or naamoy agreement. That is the one of kan bitong murag kuan niya nga og naamoy sabot kadtong sabot ang masunod. And then nga ang landowner mo hatag og yuta and then ang tenant pod is ang labor. So og nasabot nila nga magtunga sila, so magtunga. And then if that cases sa example 2 or example sa number 3 is si Ella is kanibitang si Ella ang tag-iya sa yuta and si Judeline mo nagtanong og talong. And nagsabot sila sa equal sharing na may panagsabot pero wala gisuwat. Kunahunaan ninyo either written or kanabitang verbal is a contract. The contract is na ay meeting of minds na amoy panagsabot. That is also a partnership ninyong duha. Partnership ninyong duha. So, pagbaligya nga wala gihatagan si kanang ni Julian sa Ella. So, ana palang daan is namoy di ba naamoy kanang it say kanang a contract is a meeting of minds and that is it's a partnership nga nagsabot mong duha nga naamoy kontrata or naamoy kan tumanon gyud ninyo. And then in these cases or in this example nga wala taga ini Judeline og abang si kanang kuan wala taga ini kanang ni Judeline ang kawang sa Ella, obligado gyapon si Judeline nga mohatag even if dili written ang contract kay ngano verbally or written man na siya kontrata is contract. The verbal agreement is an agreement. Maigo na ninyo. Verbal agreement is an agreement or is agreement. And then kanang kwan obligado gyapon si Judeline nga mohatag og share ni Ella kay mo ni tawag nila og sa akong gidis kanina it is a partnership na si Ella sa yuta, si Judeline sa labor. And ang importante is kanang magpatas ang pagbahin sa kita. Sumala sa ilang kasabutan nga sumato. Mag equally or 50-50 baka. Ana. So, number 4 is custom of place. If none of the above gives the clear answer, the local customs or traditions. This is what farmers in this area usually do. Can be followed and it is the usual and accepted farming practice in that community. So, kitahay kanang adto sa katong in article 1684 is kitay wala adto sa special law sa inyo hadutang provisions or kanang kuan. So, ani magbase if custom of place. Example ani is kuan kanang kitay wala sa kabitang wala sa inyong agreement kitay to. So, wala sa special law, wala po klaro nga inyong kasabutan, dili po dyan ma-apply sa partnership kanang rules. So, ang sundon is custom of place na what farmers in that area usually do. Usually nga pagabuhaton. And then, example is, so, Bambe, the owners of a small rice field in Bohol and allows Morris a tenant to plant rice there. They do not make any written or verbal agreement. So wala sila panagsabot about who will get the rice straw or IPA.
After the harvest later, when the crops are gathered, both of them claim kanang ownership on the straw. Who can claim or who can owns the rice straw or ipa? So, sa paday kakuan is ipa is uhot. Uhot ang ipa. Diba? We know that the uhot or ang uhot kay pwede fertilizer, ipakaon or og napa sa sayo ka nabasakan gani kay pwede na siya mapakaon sa atong mga kahayupan or mga kabaw siguro kabaw baka inga na dili pa nang iro or iring ba. And then so kanang based on the example kinsa may mga kapanag-ida sa uhot or ipa. Example is kinsa man. So, in this example, Joubert, the landowner, and the Maurice, the tenant, have the tenancy of kanang shares relationship. Meaning, si kanang Maurice farms Joubert land and they both share in harvest. So kanang kuan, before how they kanang do not make a rabbit about the store if kay wala man siya wala may to bitaw na sa ilahang kuan kay walay wala sila nagsabot o kinsay makapanag-ida sa kanibitawng kadtong uhot. So this article is kanang sa tenant is si Morris. When the time comes to divide the kanang produce, both of them claim the straw. No, since no written verbal or verbal agreement sa kanang gingon ganina exist and no special law specifically states who should owns the straw. Kaya wala man po ni siya special law. Diba? Sa kung nakuan ganina nga kay kuan naman to katong 50-50 nga imuhang kuan and then dili po niya siya makuan sa kadtong kay wa mo po may klarong kasabutan na daan. So di man po na siya ma-apply sa partnership kay lisod na the disputes cannot be resolved based on law and or the contract. They both share the harvest, however, did not make any agreement. And then, when times come, divide the fruits of them. Both of them claim the straw, since no written or verbal agreement exists, and no special law specifically states who should own the straw. The disputes cannot be resolved based on law or the contract alone. This article, kanang 1684 of the Civil Code comes in. Kani. And it says that neither a special laws nor the party or stipulation neither special law nor the parties, stipulation nor partnership rules can clearly resolve the issues. Muna ang katubitong kanang the usual accept is none of them gives the clear answer or local then the local custom or traditions ang makuha ani. The decision must be based on the custom of place. So, meaning, what farmers in that area usually do. Marag inyong traditional sa inyong kanang farming badha anang dapita anang lugar. Meaning the usual and accepted farming practice in that community. So, in their town, it is standing long custom that the tenant keeps the rice straw. So, kay si like some example ako pod or ganito common sense na ba nga kita ang landowner is taga city and ang tenant is syempre nasa province. Unsaon man sa kanabitawng sa lisod pong daduna sa landowner no dito sa city. I know kanabitawng murag kanang murag understood siya nga pwede man na siya mada if mahimo na siyang fertilizer. Pero kay dito man fertilizer ni pa ay kanabitang kuan pa man kanabitang uhot pa man. So ikaw nga landowner nga taga city unsaan man nimo sa city, di ba? Ihatag gyud nimo sa tenant. This is called custom of place.
In their hometown, it's standing the custom the tenant keeps the rice straw because he uses it as animal feed, organic fertilizer for the next planting season. This custom has been practically for many years and recognized as a fair and reasonable by other farmers in that area. Kay lagi sama na sa landowner og kuan isupog kanang uhot no kanang binunhutan daghan kayo ipakuan na sa kanabitang ato sa inganan ng adto sa city. Asa man imo butang? Kasagaran ba sa city kay building? Wala bayay kabasakan dito. And nga so it was a maadto na sa tenant kay taga province ba siya, and that uhot is a kanabitang kanang uses for animal feed or mga organic fertilizer. Then it also ay kanabitang fertilizer for kanang preparing for the next planting seasons. Then so sa summary no sa kanabitang 1684, so kung special laws like kanabitang kanang to sa agrarian sa DAR kadto diba sa to siyang kaman is diba agrarian land reform code muna RA 3844 and RA 1199 government tenancy or agricultural tenancy act. Then example ani is the rights and the tenants of the landowners. Katong 50-50 sila. To. Nga. 50-50. Pagbahin sa ani. Katungod sa landowner, pagbahin sa ani. O kanang dili pud mga basta-basta makapahawa sa landowner ang tenant o why valid reasons. And kung kanang and the tenant pud pwede niya to ma-convert ang kanang tenancy in a leasehold or pwede po niya itong himong kanang mag-abang na lang siya. And then sa kanang stipulation of the parties is depende basta na ganit stipulation of the parties is based on their agreement. 60-40 nga sharing or 70-30 nga sharing. Ang sa huwa din na discuss nga sa 60-40 nga sharing is katubitaw kanang di ba ang 70-30 is ang kadtong moy halos ang tenant moy mo kuantanan mo unsayngan anang mo provide kadtong 70 sa inputs while sa 30 is only the land. Then sa 60-40 is kadtong ang 60 ani is sa tenant gihapon which was siya na ang mo provide sa kadtong siya mo provide sa inputs, and then while si kuan na lang while tong kadto bitawng kanang ang landowner is muraog kadtong kuan magpaani or siya na lang ang magpaani ingana nay that was a practical nga kanabitawng kanang kuan sa kadtong mga saop-saop, di ba? Ingani kay ayo kada usa na to ani is naka-experience na dod sa ato ang pamilya nga mga saop-saop nga kanabitang pagbahin ingana. And then sa provision o kanang then the provision of the partnership is based under civil code rules nga sa article 1767 to 1867. Yeah, share the profit and losses. Yeah, partnership is katubitang unsay agreement ninyo adto or verbal ba na or kanang verbal or written. And then we'll know na nga partnership is katong mag-share mo sa losses o sa profit or nga nang kuan na. That's the rule of partnership. And then custom of place by the local farming practices sa isa ka lugar. And then ang example ana is or kanang ang tenant gyud ang mokip sa katong rice or sa to uhot o sa rice nga ipa sa uhot. And then
Last article is Article 1687. The tenant on shares cannot be ejected except in the cases specified by law. Bear with me. Taas-taas gid ni day. Okay. Meaning and explanation. It is protected of the tenants on share from arbitrary evictions. The law recognizes the tenants are often rely entirely on the land of their livelihood, so they cannot be removed without a valid reason or legal reasons. This protection is enforced by Section 50 of RA 1190, which provides specific conditions under which a tenant may be ejected. So, kanang marag examples if marag ay ito ang tenant bitaw nga kanang ana ma so gani if the money is if the contract ends or kanang no automatically delete or of the contract ends or wala man gani kanibit automatically end the tenancy, the tenants retain security of tenure and may continue farming until the landowners follows the legal process for determination and enters the new agreement. Na pwede na siya. And then so kanang on it a balista. So katong meaning of this is ang tenant is or ang mag-uuma is kanang sa tenancy of shares as aron dili sila basta-basta mapahawa sa yuta na ay nagkanang balaod nga kanang nag-protect nila nga kanang sa mga tenant or mag-uuma nga kasagaran nga magdepende na bitaw sila sa katong sa ilahang yuta nga para panginabuhian. And then dili na siya basta-basta mapahawa og balay klaro og walay legal nga reasons or process niya. And then this katong sa section ato kani is kanang section 50 RA 1199 and sa money ang kanang 4 scenario 4 ba ni? 3 scenario nga kanang or it is ang mga 3 situations nga mag-protect sa mga farmer nga ron dili basta-basta mapahawa. So number 1 is if ang farmer jud is mo voluntary surrender, death or incapacity of the tenant. And then so kung ang mismo jud nga tenant is mo give up in land or mo surrenders na sa yuta og kanang or di mahuman na ang iyang term or mahuman na ang iyang kanang term sa duration sa renta. Ina kay pwede man siya mo renew, pwede pud siya kanang di na. Then ikaduha, if the tenant dies or becomes incapacitated and the tenant is technically terminated. Then, however, the law ensures that the tenant, heirs, or immediate family members may continue working the land until the end of the agricultural year. So, kung kintahay ani if ang mag-uuma kay kanabitawng namatay or moingon ang mag-uuma nga di na ko mo trabaho ana kay wala ko igagasto. Wala ko incapacitated na siya nga mo gasto sa land. Pwede po doging ana and then pwede na siya kanang pasabot ana nga or technically nga terminated ng ilahang kanabitawng ilahang panagsabot or ilahang relationship nga tenant and owner. And then katong pero i-interest gapon nga kathay kanabitawng kanang o naay mamatay or mamatay ang mag-uuma niya. Pwede ang anak mo trabaho niya. Pwede ang anak mo trabaho or mo continue sa kanabitawng ikuan sa ang papa hangtod mahumantong kanang
ang kanang agricultural kanang marag hangtod mahumantong pagtrabaho dun sa yuta na sa ilang agricultural or sa hangtod mahumantong ilang panagsabot. Yeah. And then also, this rule ensures that the family livelihood is not suddenly disrupted and the land continues to cultivate productivity. So, kana bitong or kanang giprotect gyapon ni sa law or sa balaod nga kanang ang pamilya is kana bitong kanang mahimong kanang dili maapektuhan ang sana panghinabuhian sa pamilya hangtod and i-ensure nga katibit daw nagkuan gyapon say nga na marag padayon nga motrabaho sa yuta hangtod human ang kanang matapos ang agricultural year nga ilang panagsabot. So example is this is Jessa owns 1 hectare of rice field in Leyte. And Michelle, a tenant, has been farming the land under the shared tenancy agreement. They divide the harvest equally. So 50-50. After harvest, Michelle becomes kanang seriously ill and no longer able to work on farm. Because of her condition, she tells Jessa that she can no longer continue farming and voluntarily surrenders her rights to the land. However, Michelle's son, Juan, who has helping her mother cultivate the land, requests permission to continue farming until the land end of the current planting season. So, this example is manig sa kanang kuan sa babaw nga katubitaw kanang i-voluntary niya pero kanang kay voluntary surrender na ni Jessa ang iyang katungod nga kana bitaw di na siya motrabaho ang sa land pero naman siya kanang pero ning hangyo man ang iyang anak nga si Michelle na ang ning hangyo man anak ni Michelle nga si Juan nga mooy heir or kana bitaw kan nga pwede ba niya tiwason tong pagtrabaho adto hangtod huma. So that kanang kuan is that scenario is okay. That scenario is fairly na siya kahangtod jud maka-ani o nga kana bitang di bitaw maapektuhan pud ang ilang panginabuhi sa pamilya. Then kanang katong number 2 is expiration of the contract. Even if the tenancy contracts expire, a tenant cannot automatically remove. The contract ends does not instantly terminate the rights of the tenant. Kanang kuan katong I've not mentioned sa 1DI nga di ba ningon ko nga di ma-disrupt or dili maapektuhan ang kanang livelihood or panguma sa or panghinabuhian sa pamilya kanang mapadayon ang camping season nga makaani sila and then hantod mahuman. And then sa monitong kanang number 2 is kanang bisan pan mulapas sa ilang kontrata bitaw ang owner is dili siya basta-basta maka-automatically remove sa tenant. Sa tenant kung balay-balay reason bitaw kay wala tanan. Yeah. And then ang expiration is katong dili dayon kana bitaw ang bisan pa og kana bitaw na dili siya maka dali og pakuan sa yuta and then that expiration of their agreement or tenancy act nila is kanang verbal expiration is dili makapawa o dayon ay dayon og rights sa isa ka tenant. Example na lang ato katubig taong kanang kuan nga napay balikunon nga og di ba katong out sa article 1683 nga incoming ug outgoing lease. Sa example sa outgoing lease adto bisan pag na-expire na ang ilang kontrata sa owner og sa owner o sa landowner og sa old tenant pero napamangya po rights si kanang tenant adto kay wa pa man human ang iyang kanang pag-harvest. So that means di gyapon na motoy basta-basta di siya makuan. Di siya basta
saingan anang remove. And then the tenant continues to enjoy the tenancy until the new law agreement is agreed upon or until the proper legal procedure of the termination is followed. So, ang tenant gihapon is kanang pwede siya, example sa outgoing lease, pwede niya i-renew to, or of naay kanang gani is pwede mahawa siya, pwede niya tong legal process sa termination. And then, example ani is si ATICLE, the landowner, and the DC, a tenant, entered into a 3-year share of tenancy of contract for 2 hectares rice field in Laguna. Their agreement states that DC will cultivate the land and the harvest will be divided 60% for ATICLE and 40% for DC. That I've discussed it nga 60-40. Then, after the 3-year contract ends, ATICLE tells Daisy to leave the land immediately because the contract is expired and she plans to hire another kanang farmer. So, mga diretso ba ni ATICLE, no? Kung mapahawa dayon si Daisy. So, di ba, dili niya pwede mapahawa. Kaya ano, di share ay kanang share share tenancy ba to? Something? Yeah, they have kanang share a tenancy of kanang kay tungod sa RA 1119 katong RA 1119 or Section 50 RA 1119 and Article 1685 of the Civil Code nga expired na kontrata dili automatically sa number 2 dili automatically ma-terminate ang isa ka tenant. Kay pwede sigara mo padayon nga kanabitang bag-uhon ba ilahang kasabutan or ang ilahang kasabutan or ilahang kanang agreement, or pwede pod nga kanabitaw kanang mag-present si ATICLE o kanang valid case or valid reason na mapahawa niya si DC kay basin siguro upod o kanabitaw kanang wala nagbayad og tarong si DC or wala ning bahin og tarong si DC or kanabitaw wala pod niya ang pingi ang kanang pagkuanad to sa yuta. Then number 3 is the sale or alienation of land or that of landowner. So in the landowner, if the landowner sells the land, the new owner cannot immediately evict the tenant. The new owner inherits all rights and obligations of the former landowner regarding the tenant. So, similarly, if the landowner dies, the heirs of the landowner must assume these rights and obligation. This ensures continuity of fairness for the tenant who should not lose their livelihood simply because of the land changes hands. So, lain na pag nag-iya. So, example sa kanabitong this number 3 is konektado siya sa number 1 of voluntary disinter. The owner is cannot immediately effect sa tenant kay tungod lang kay bag-una ang tag-iya. Bag-una siya ni bagong tag-iya. No, dili nga na. Unsay obligation sa former landowner or regarding sa tenant muutoy sundon sa bag-o nga landowner. Dili ni siya mabasta-basta o kanabitaw kanang bag-ohon ra niya diretsyo. No, dili nga na. And then pwede man ni siguro niya bag-ohon pero inaghuman na sa ilahang kontrata or inaghuman na sa ilahang kanabitaw kanang cropping season or duration sa cropping season nila. Pwede na niya ito renewon nga na. Once mag-renew man gani, pwede man na ito ipadayon or pwede man na
bag-ohon nga mga arrangement ninyo nood niyo mga kasabutan. And then similarly, if kanang landowner, if kita ang landowner katay namatay, ang nagsunod or ang tagapagmana niya is kanang katong mosunod sa kanang rights and obligations sa former landowner adto. And this also to bitawng ensures nga bitawng dili ma-disrupt or dili bitawng dili maloses or dili malose ang livelihood sa usa ka tenant. Kay dili malose ang bitawng kanang saygan aning bag dili mawa or maapike ang livelihood or ang panginabuhian sa tenant tungod lang kay bag-o ang landowner. This also protect that. There's a protocol for that, protect that. So example is Mary Grace owns 3 hectares of kanang rice field in Pampanga. She allows Daisy, a tenant farmer, to cultivate the land under the shared tenancy agreement, where they divide the harvest 50-50. After several years, Mary Grace decided to sell the entire rice field to Estela, a businesswoman. When the sale is completed, Mary Grace tells Daisy to leave the land immediately because he wants to use it for another purpose. Can Mary Grace eject Daisy immediately without a valid kanang reason or purpose or reasons? No. Dili. So underlying this principle, the security of tenor tenants of the share of the security of tenor tenants on shares are legally protected from arbitrary removal. Kanang dili basta-bastang pag-evict sa tenant. Their right to stay on and farm the land continues unless a specific legal reason exists for evictions. Even when the contract expired, the land is sold to or inherit, the tenant's rights remains protected by the law. Bisan pa og kanibitawng dili pwede mapahawa ni Mary Grace si DC, bisan pa ang kanibitawng ang owner na is si Stella. No, dili siya ingana, basta lang dapat protektahan tong tenant nga dili malose or dili mawayang panghinabuhian adto, no, di ba no? Dili mawayang panghinabuhian kanang walay dili siya dapat mo kanibitang mo evict o kanang tenant nga walay basta-bastang rason. And then bisan pa og kanabitang lain na ang landowners or lain na ang tag-iya kay kanabitang ang sunod nga tag-iya or ang sunod nga ang heirs kay mo kanabitang mo assume sa obligation sa former landowner. And kanang that concludes my kanang reporting, everyone. That conclude my reporting, sir. And I hope na naamoy nasabtan sa akong explain gikan sa Article 1680 to 1685. And kay this is for me lang ha, is important kay all of us of it is manghuma atong parents. And then kailangan tang mahibaw ani kay kinsa naman ipoy mosunod. Diba? Kita man po. Dapat we should ay kanang nurture nga kibaw ta unsay kanang kuan sa law. Sa protektahan sa law kay this is a practical way of kanang kuan sa pang-araw-araw na to nga panghinabuhi. Then God bless and goodbye.